Ya Allah, ngarep kuburan Mbah Surata maning ya Allah. Wong geblok diki ya Allah, melasi temen ya Allah. Temelasi temen ke Mas Panji, temelasi ki ya Allah. Ana sing segane tesemuti ya Allah. Ke Bandung ke buang ke pangan sisan ya Allah. Melasi temen ya Allah. Muga mari ngene nyong jam makan kae soto ayam karo mie goreng. Ya deh. Melasi temen ya Allah. Aja pada kebuju bok apa gimana bok kecelak. Ya Allah kena cewek negara aduh maning kae lah. Ki bos urung teka maning ki mobilnya pada adoh banget kae. Pada anu mudah-mudahan ya ana sing melas ya rezeki Ya ana